वंदे देव उमांगपति सुरगुरु वंदे जगत्कारणम वंदे पनंग भूषणं सुरहरं वंदे पशुनंगपति वंदे सूर्य शशांक बन्धिनयनं वंदे मुकुंदं प्रिय वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिव शंकरं प्रभु जलेश्वर महादेव। ये आपण मैंने जहाँ देखुंती जलेश्वरंकर अशेष कृपा द्वितीय लिंगराज बोलिक कहले अतृप्ति हम नहीं। अनेक कथा जलेश्वर तांका ना कहीं जलरू उत्पन्न होता ना जलेश्वर होती। राजा दैनंदिन लिंगराज को दर्शन करने जाती 7 दिन मेघ पवन है राजा जापारे उपास राजा को स्वप्न है कि मुझे अच्छी तू मत पूजा नक कहीं बार जाऊँ लोक पठेकरी जहाँ से पुनरुद्धार कर मंदिर कर क्रमश एमती पड़ा कलारांगर आमर ये कमिटी गोटे करी आज की मु तो कर 30 वर्ष है यज्ञ पूर्व ये माने ये यज्ञ बज्ञ नाला ये माने ये कमिटी तरफ ये जो सभ्य मैंने यज्ञ टे आयोजन कर बड़ विचित्र कथा खाली यज्ञ नुहे काली करते रामलीला अपर दिन भजन समारोह खूब आडंबर कर बहु परिश्रम कर कमिटर ए बाबू जड़े मो पाखे भी डाहान पाखे जड़े सदस्य अच्छा खूब आनंद निर्लोभ एवं कौन द्रव्य आसक्त नहीं निर्भय सब कर भगवान तांकु से सद्बुद्धि देते। जलेश्वर महादेव द्वादश शताब्दी ठाकुर ये प्रथम पटिया रजा पूजा करुले थे झड़ वर्षा हबार से लिंगराज जापारे ये से ये प्रतिष्ठा कले शक्ति प्रतिष्ठा करी ये द्वितीय लिंगराज भाव में जलेश्वर को ये पूजा कले जेहेतु पटिया पाख यहाँ पूजा करने सुविधा है। ये जलेश्वर सब जमीबाड़ी अच्छी सेवायती मैंने सब सेवा कर वर्ष जाकर तार चंदन दौड़ जय जगन्नाथ ओम शांति। मो ना हूँ विजय कुमार पंडा आम बारंग मधुबन। बर्तमान प्रभु को मोर अशेष अशेष धन्यवाद एवं आशीर्वाद चाहूँगी। मुझे दृश्य ये मूर्ति ये माने माने जो शक्ति मुझे देखी ऑटोमेटिक करुणा मोर बंधु जड़े अलेख महाबई गोटे डाकिकी ये दर्शन करेले एवं बहु मुरभीषण लोक मो संग थे से ठाकुरंकर नीति कांति आ जो बेश देखिकी मुझे पूरा एकदम विहोल हो गली। तेणु यही प्रकार माने जो पातला फुटा लिंग आमर मत मधुबन अच्छा कनेश्वर महादेव पातला फुटा लिंग सामंजस्य कर प्रकार माने केमती आशीर्वाद मिलूँ। मोर आज प्रोग्राम था अलग आड़े कि मत प्रभु टाणिक आणुंट ये प्रकार आशीर्वाद अच्छी बोली प्रभु मत दर्शन देले। ये जो यज्ञ हो शुणिली ग्रामवासी मानकर बहुत चेष्टा लोक 10-12 हजार आसी बर्तमान माने ब्रह्मा भोजन करने ये बड़ जिनस कौट आऊँगी कौट जाऊँगी से ही जानती भाई मानकर जो अक्लांत चेष्टा मुरई मानकर मुझे धन्यवाद दूसरी एमती बढ़ी था एम चली था या गोटे तोरण देखी आईली ग्रामवासी उद्यम प्रभुंर उद्यम भल तोरणटी जहाँ 70-80 लाख टका खर्च कर ग्रानाइट मार्बल कर तेणु मोर बंधु मान अशेष धन्यवाद। एमती लगिकी प्रभुंर उन्नति हो जनसाधारण मंगल हो मोर समति शुभकामना शुभकामना करी मोर वक्तव्य आम विषय दूसरी प्रभु। जलेश्वर मंदिर कौन आम कलारांग कहले ये शिव क्षेत्र जलेश्वर क्षेत्र ये जलेश्वर क्षेत्र बिना आमर किसी कहार रास्ता ना जलेश्वर को नहीं आम गाँ गर्वित आम अंचल गर्वित आम मैंने समस्त गर्वित। जलेश्वर महाप्रभु हेले पाताल फुटी लिंग और पश्चिममुखी ये बहुत विरल शिव मंदिर थाए पश्चिममुखी और अति प्राचीन ये प्राय 1300 ख्रीष्टाब्दर मंदिर ये जलेश्वर महाप्रभुंर ये आमर ये कलारांग ये राजा अमल आप जानते केसरी वंश राजा थे जो से प्रतिदिन लिंगराज दर्शन कले खाऊले ये आगे जो 7 दिन झड़ी वर्षा हुए सेमती गोटे समय है झड़ी वर्षा से जापारे न जा द्वारा खाइले से जेहेतु दर्शन करना खाद्य भी खाइले खाद्य ग्रहण कले राति तुम स्वप्नादेश है कहला बाबा तुम तो एमती उपास रहा कम कर तुम आम कलारांग ये जगार अच्छी ये पद्म पोखरी था बड़ पोखरी पोखरी दिहरे मुझे विराजमान होती तुम से मंदिर प्रतिष्ठा कर से तुम पूजा पाइबी लिंगराज से द्वितीय लिंगराज बोली कहू लिंगराज तुम न जाई पारे से जलेश्वर पाखे तुम सेवा पूजा कर तो राजा तापर दिन आणिक संगे समान धरिकी खोजा आसिले खोजिकी किंतु पाइले लिंग पाइले तापर पुणी रातिर स्वप्नादेश है जो बड़ पद्म फूल फुटी से पूरा जलमय सोला एरिया
ଜଳମୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମର କୋଣାର୍କ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଥିଲା ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଯାଇ ସେମିତି ଜଳମୟ ଥିଲା। କହିଲେ ନାଇଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ତାରି ତଳେ ମୋର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ତେଣୁ ରାଜା ତାପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଧରି ଆସିଲେ। ତାପରଦିନ ପ୍ରକୃତ ୟାଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ଇଏ ସ୍ୱୟଂଭୂ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସ୍ୱୟଂଭୂ ପାତାଳମୁଖୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ପାଇକି ତାପରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନା କରାଇଲେ। ସ୍ଥାପନା କରି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସେ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଧରି କାମ କରିଥିବେ କାମ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିବ ଆମେ ତ ତା ଇତିହାସ କହିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଇଏ ପ୍ରାୟ 1238 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଇଏ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ହିସାବରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ରାହାଙ୍ଗ ଗାଁ ଆମର ପୁରୀ ପାଖରେ ରାହାଙ୍ଗ ଗାଁ ଅଛି। ରାହାଙ୍ଗ ଗାଁରୁ ଆଣିକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆମର ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତେଣୁ ରାହାଙ୍ଗ ଏବଂ କଳାର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏ ଜାଗା ଯେହେତୁ କଳା ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଏ ଗାଁ ଆମର ତା ନାଁ ଦେଲେ କଳା ରାହାଙ୍ଗ। କଳା ରାହାଙ୍ଗରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୀଠ। ତେଣୁ ୟାର ଇତିହାସ ଆମେ ସବୁ ଏଇସବୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଯାହା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ କେଶରୀ ବଂଶ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। କଳାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବା କଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆମ କଳା ରାହାଙ୍ଗ। ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ ତେଣୁ ୟା ନାଁ ଦେଲେ ରାହାଙ୍ଗ ଗାଁରୁ ଯେହେତୁ ଆସିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରାହାଙ୍ଗ ଗାଁରୁ ୟା ନାଁ ହେଲା କଳା ରାହାଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳା ରାହାଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଜଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଯେତିକି ଦେଖିଥିଲୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯଜ୍ଞ 29 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ମାନେ କରିବା ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା ଯଜ୍ଞ କେବଳ ଯେ ଇତିହାସ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମଝିରେ ଧର ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଆମ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଆମର ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ଏଠି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ଆଗେ ଯାହା ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ଏ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ମିଶିକରି ଆଗକୁ କୌଣସି ପର୍ବ ଆମର କମ୍ରେ ହେଉନି। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଆମର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଆମର ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ 3 ଦିନ ହୁଏ। এই 3 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 12,000 13,000 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ଆମର ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ପୁରା ଭାବରେ ସବୁ ହୁଏ। କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ କୌଣସି ମେଟେରିଆଲ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଠି ପୁରା ଭାବରେ ଆମର କାମ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏତିକି ଆମେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଏତିକି ଆମେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଇଏ ମୋରି ପର୍ବ ମୋରି ଘରର ପର୍ବ ମୋରି ଭାଇର ବାହାଘର ମୋରି ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଯେମିତି ହେଲା ଭଳିଆ ଘରେ ପର୍ବ ହୁଏ। ସେମିତି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭଳିଆ ମାନନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପର୍ବରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଖାଇବା ପିଇବା ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସବୁ ସତ ଚାଲେ ଏଠି ଆମର। ଏଠି ବହୁତ ଆମର ଏମିତି ଇଏ ଚାଲେ। ଆଉ ଆମର ଦିଅଁ ବିବାହ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଏବେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆସିବ ଆଗକୁ ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହେବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା।